अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़लस्तीन, हम जानते हैं कि ये मसला क्या है। ज़माने से इसके बारे में हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, मगर अब तक ये मसला हल नहीं हुआ है। इसकी वजह क्या है, इससे भी हम सब वाकिफ़ हैं। आज एक इदारिया राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुआ है। इसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। फ़लस्तीन, हालात के बिगड़ने का अंदेशा। मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। इससे मुसलमानों की दिली वाबस्तगी है, और ये वाबस्तगी ऐसी नहीं जो गुज़रते वक्त के साथ ख़त्म हो जाए। इसलिए मस्जिद अक़सा के अहाते या अतराफ़ में अगर कोई मज़मूम इसराइली कार्रवाई होती है तो इसे दुनिया भर के मुसलमान संजीदगी से लेते हैं। ये बात अलग है कि हर बार आलमगीर सतह पर एहतिजाज नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। इससे मसला फ़लस्तीन को हल करने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि ये मसला और उलझ जाएगा। मगर ऐसा लगता है कि इसराइल के अंदरूनी हालात का असर फ़लस्तीनियों पर पड़ रहा है। उनके जज्बात मुश्ताल करने की कोशिश की जा रही है। उनके जज्बात मुश्ताल करते वक्त ये बात नज़रअंदाज की जा रही है कि अल-कुद्स अश-शरीफ वो सरज़मीन नहीं है जिससे फ़लस्तीनियों की ही वाबस्तगी हो। इससे दुनिया भर के मुसलमानों की वाबस्तगी है, और इसका इजहार 8 अप्रैल 2023 को इस्लामी तावन तंजीम के इजलास में भी हुआ। मस्जिद अक़सा पर इसराइली हमलों के तनाज़र में जिद्दा में मुनाक़दा इजलास में अल-कुद्स अश-शरीफ के तशख़्ख़ुस को मनाने की इसराइल की गासिबाना पॉलिसियों को जिस तरह मुस्तरद किया गया वो हैरत अंगीज़ है। इस्लामी तावन तंजीम ने इसराइल की गासिबाना पॉलिसियों की मज़म्मत की और ये बात वाज़ेह अल्फाज में कही कि अल-कुद्स मक़बूज़ा फ़लस्तीनी सरज़मीन का अटूट हिस्सा है और फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत है। मस्जिद अक़सा अपने पूरे हिस्से के साथ सिर्फ मुसलमानों की खालिस इबादत गाह है। इस्लामी तावन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने अल-कुद्स में इस्लामी और ईसाई मुक़द्दस मक़ामात ख़ासकर मस्जिद अक़सा की तारीख़ी और क़ानूनी हैसियत में किसी भी तरह की तब्दीली की कोशिशों पर इसराइल को मुतंबह किया है, और बजा तौर पर यह बात कही है कि इसराइल इस ख़ित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या इसराइल ये नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और उसके नताइज क्या होंगे। अगर किसी इंतबाह या मज़म्मत से उसकी पॉलिसी बदल जाती तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और अरब लीग की मज़म्मत का भी उस पर कुछ असर होता। मगर अरब मुल्कों के इतिहास से वो वाकिफ़ है और उनकी ताकत से भी। रही बात अक़वाम मुत्तहिदा की, तो पुष्ट पर अमेरिका के रहते हुए इसराइल को क्या सोचना है। जब तक अमेरिका का वजूद है इसराइल मजबूत है, और मसला फ़लस्तीन को सुलझाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका उसे सुलझाने में अब तक नाकाम रहा है, और वो ये भी नहीं चाहता कि कोई और मुल्क इस मसले को सुलझाने में कायदाना रोल अदा करे। अमेरिका क्यों नाकाम रहा
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر فیصلہ اسرائیل کا خیال رکھتے ہوئے لینا چاہتا ہے اور قربانی کی امید فلسطینیوں سے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر اس نے کبھی سخت موقف ظاہر نہیں کیا، بلکہ اسرائیل کے قیام کی 70ویں سالگرہ پر ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکہ کا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر کے یہ اشارہ دیا تھا کہ امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت مان لیا ہے۔ ان کے فیصلے کو جو بائیڈن نے پلٹا نہیں، اس لیے اس پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ ہر حال میں اسرائیل سے دوستی نبھائے گا۔ چین کی ثالثی میں سعودی ایران مصالحت کے بعد امریکہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کا یہ اتحاد کس پیمانے کا ہے، اور اگر اسرائیل کی جارحیت بڑھتی ہے تو پھر امریکہ کو مسلم ملکوں کا اتحاد دیکھنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بات بھی طے سی ہے کہ وہ اگر اتحاد دکھائیں گے تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا، مگر دنیا کے حالات بدل گئے ہیں۔ یہ حالات 1967 والے نہیں ہیں۔ بات اگر بڑھی تو پھر بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ مشرقی وسطیٰ میں پہلی جیت نہ آخری جیت ہوگی، اور نہ پہلی شکست کا مطلب یہ ہوگا کہ جیت پھر ہوگی ہی نہیں۔ روس اور امریکہ مخالف ملکوں کے لیے یہ ایک موقع ہوگا۔ اس کا فائدہ اسی طرح روس اٹھانا چاہے گا جیسے یوکرین جنگ میں اس کے خلاف امریکہ اٹھا رہا ہے۔ ادھر مسلم ممالک اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ بدلتے عالمی حالات کو وہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لیں گے تو فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں رہ جائیں گے۔ اسی لیے ایران اور سعودی عرب کی مصالحت اور پھر ترکی کے ساتھ ایران کی اسرائیل کے خلاف مسلمانوں سے اتحاد کی اپیل واقعی حیرت انگیز ہے، مگر حالات بدلتے ہیں تو پھر بہت سی نئی باتیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ اب آئیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین سنیں۔ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ سے قریب ہے۔ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کرو۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اقوال زرین پھر ایک بار پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا۔ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ سے قریب ہے۔ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کرو۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔